Praise the Lord. Hallelujah. Live na sa partner. Salamat sa Dios. Hallelujah. Niya na sa taning atong naandan nga tulungan nun ang kamatuuran sa Biblia. Maing kadtuhon kapunon sa Tibok Amerika. Diin kita gipahimutang sa Dios sa maayong kamot. Pasalamat kita sa Dios nining panahon na. Hallelujah. Dili kayo bugnaw sa atong naimutangan. Apan bugnaw gyapon. Amen. Pero dili kaayo. So, una sa tanan mo batik kita sa atong mga kaigsunan, sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan, partner. Ngadto sa tanan natong mga kasilinganan, sa atong mga kaigsunan, sa atong mga kaparyentihan, ang atong mga kahigalaan, ang atong mga kaanakan, kapuhan, kaumagaran, mga ginikanan, mubati usa kita kanila, partner. Salamat sa Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mayong udto maing kapunon usbon ko dinhi sa Tibok Amerika. O sa tibuok kalibutan, sa Tibok Isya. Mubati kita kanila kaadlawon karon, partner. Salamat sa Dios. Og niya kita sa ato ang ingnon ta oras alas 12 no, 5 na sa kaudtuhon. Og sa ngadto sa Tibok Isya kaadlawon na karon alas 2:05 sa kaadlawon. Alang ni atong mga nagtukaw tungod sa ilang mga trabaho og magpakadungog nining atong live Facebook. Moangi ako kaninyong tanan sa di pa ko moadto sa unahan sa pag-share nining atong Facebook Live. Amen. Aron kamo usab ang makapamunga. Kay kitang tanan gamiton sa Dios sa iyang kaibulungan nga pamaagi. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O ngadto sa Tibok Japan, mubati kita sa atong mga kaigsuunan, kaigalaan, mga atong mga kapartner sa ato ang mga buluhaton, sa tanan natong mga kaubanan sa atong buluhaton, na usara ta sa parasan, no? Usara kita og parasan. Usara kita ingon nga usara sab kita diya sa lawas ni Kristo. Amen. Nagkalain-lain man ang atong mga grupo pero usara ta diya sa lawas ni Kristo. Maunay kamatuoran. So ingon nga mga mamumuo ato sad silang griton sa Japan, sa Taiwan, China, Malaysia. Sa China dili kayo expose, no, pero ang Dios doon na say mga pinasahi nga pamaagi nga ang mga katawan sa Dios nga iyang gipangita nga nangawala makadungog gayud sa maayong balita. Amen. Korea. Sa Korea, no? South Korea. Oh, South Korea, daghang kayo din ang mga katawan sa Dios nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios. Gani maabot na sila sa ato ang nasudnong Pilipinhon aron lamang pagsangyaw ditong dapita sa ilang mga kasinatian. Amen. Sa Tibok inunta Malaysia, Singapore, no? O nga rin sa Cambodia, o sa Tibok Asia, sa Tibok nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dinaduna kita'y libre nga maayong balita aron diyan dapita ikasangyaw ang maayong balita. Amen. Dili tinago-tago, dili taguan, no? Kundi ang tanan makaibalo gayud. Tungod kay ang Dios gusto niya nga ang maayong balita isangyaw hangtod moabot kini sa kinasukang bahin sa kalibutan. Amen. Praise the Lord. Ang among mga pagpangusta kaninyong tanan sa tanan nga namati kanato. Kaninyo nga naas nagpaluyo sa screen. O di atay nakita sa atong screen karon ang atong Sister Bonnie Cox. How are you, sister? Yan siya diri sa Amerika. Thank you for watching our video. Praise God. God bless you, Sister Bonnie. Long time no see. I miss you. I miss you, church. Salamat sa Ginoo, no? So we have to thank God for everything what He has done in our lives. Dinhi sa Amerika, bold kaayo ang maayong balita.
Manbisan pa kini og bold, daghan gyapon ang nahisalaag. Amen. Nabisan asang dapita sa kalibutan nga na ang pagsangyo sa maing balita. Daghan gyapon ang nahisalaag. Manang hantod karon wala pa mabalik ang Dios tungod kay gusto niya nga way usa ka nato mawala. Buot sa Dios nagkitang tanan makaila kaniya. Busa niini sa tanan nga ana nagpaipi sa screen ay mo kalimot sa pag-share kay sama ra nga kamuusad makapamunga ug bunga nga mulungtad. Praise the Lord. So diri mo ato kita nining adlaw sa atong lain nga tema apan ato sang ipasupot o ato sang taganog panahon ng atong partner aron sad siya ang makigsulti kaninyo kung na unsay naa sa iyang kasing-kasing. Partner, ikaw usa, salamat sa Ginoo. Imo ang panahon. Uy, praise God. Kumusta og maayong udto sa tanan? Adlaw nga Lunes, pizza 24 sa atong bulan sa Pebrero. O ganiya nasab kita nining atong Facebook Live, ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran na atong makaplagan ang atong kaluwasan. Amen. Kaluwasan nga dili nato mabayaran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kigsunan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi, gamhanan nga Dios nga mong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makigkauban usab kaninyo, sulod sa usa ka tangna. Amen. Apan sa dili pa kita padayon sa unahan mga kigsuunan, mag-ampo na kita. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi, gamanan sa tanan, nagbuhat sa iyo taog sa langit, ug wala na ilaing Diyos, gawas kanimo amahan. Amahan, salamat sa imong pag-uban ka namo, samtang nanganda pa kami sa maong buloton, dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas, mga dala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. So andam na ba usab ang ato mga igdulungog? Magsaon na sab kita nining pinasahi. No pagkaon kini nga dili madunuton nga makahatag kaayuhan sa atong lawas kalag espiritu o sa tanang aspito sa atong kinabuhi kung ato kining ikinabuhi. Amen. Praise God. Busa, ang among mga pag-ampo sa kanunay, himsog kamo og panglawas, himsog ang inyong espiritu. Tungod kay ang Dios nga nasayod sa atong kinabuhi, dili sa buot nga atong lawas himsog, ang atong espiritu daot. Amen. Walang buot nga pakaunon kita kanunay, nining pagkaon nga dili madunoton. No? Alang ni atong ana sa inyong mga nagkalain-lain nga sitwasyon, ayaw mong kabalaka. Kay samtang kita nagapadayon sa pagpamuhat o nagpamati sa pulong sa Dios, ug inyo kanang buhaton unsa inyong madungog sa ato pa, na amoy pagtuo sa Dios, siya may mulihok sa inyong taliwala. Amen. Amen. Ang Dios nagpakakita, mo ning ato ang tima nining adlaw. Busa ang Dios nagpakakita kanimo, kanatong tanan nga na nag-usa karon ining iyang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa bisan asa kamong dapitag ipahimutang sa Dios, ang Dios nagpakakita kaninyo. Amen. Wala siya nagpakabuta tungod kay dili siya buta nga di siya makakita. Siyang nagama sa atong mga mata, busa makita na niya kita. O kita usab makakita kaniya kung ato usab kining buhaton. Amen. Busa andam na ba usab ang inyong mga Biblia? Andam na ba usab ang inyong mga papel, notebook, journal? Kay sa panahon nga dili mo makaapas sa atong inon ablihan nga mga bersikulo sa Biblia, pwede na ninyong isulat o sa panahon sa inyong pagpamalandong, inyo usab kining matun-an og dugang o mapunan pang inyong kaalam kay balog panabot aron sa inyong mga pagpamati sa matag karunugon niya, inyo kining makatunan o magamit alang sa kausa sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Alang sa atong mga OFW, sa atong mga residents, sa atong mga immigrants,
ato sad mong gihatagan og pagtagani ning adlaw ug kamong tanan atong gidala sa pag-ampo sa matag international prayer group meeting nato. Walay usa sa tawo ning tibuok kalibutan nga dili nato madala, magpakaila kami ug wala. Di man namo mahurot sa pagpangalan apan tungod kay usa kita ka grupo diya sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo buot sa Dios ingon nga usa kita nga gimugna sa Dios. Ikinahanglan nato kining maong pagtuo. Amen. Na kung na'y nag-ampo alang sa tibuok kalibutan, iapil ang imong kaugalingon. Ayaw na pag naglain, awa man kunganli, suwa ko'y labot, no? Kung ang tibuok kalibutan giampo, isukbit ang imong ngalan diya sa tibuok kalibutan. Amen. Tun kay walay laing nagbuhat sa langit ug sa yuta, kundi ang Dios nga buhi nga atong gisangpit sa matag karon ug unya. Usa dalaygon ang Dios nga magahatag kanato nining adlaw, nining maong atong pagatun-an ug kaalam kay balog panabot aron ato isabtan ang tanan nga atong pagatukion. So mag-ampo kita. Amen. Dadon nato sa pag-ampo ang mga pulong sa Dios nga atong pagasawaan. Amahan, nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, nagpasalamat kami o Dios sa imong kaayo sa among makinabuhi. Panalangin niya ang mga pulong among pagambitan. Ingon man o Dios, itisok kini sa among makasing-kasing. Unini o Dios, amo kini magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Tabangi kami o Dios, ug ang imong langit nun nga kaalam kay balog panabot. Mana ka namo. Abli ang among espirituhanong pandungog aron magpakadungog kami kanimo nga may makigsulti ka namo. Dili ang imong tigpamaba, kundi ikaw ang nagsulat nining imong mga pulong, pinaagi sa gawom sa imong espiritu, makigsulti ug makiguban ka namo, hangtod nga mahuman kaming malinawon, nining usa ka oras nga imong giandam ka namo. Tamuni kami o Dios sa imong hamili nga dugo, siliyoy ang tanang dapit sa imong gahom sa imong espiritu, nga walay makasamok, distraksyon nga maabot sa among taliwala. Hinunua tuguti o Dios nga mahuman kami, nga malinawon, ug amo o Dios magamit alang sa imong kausa ang tanan nga among hindunggan sa ngalan ni Jesucristo kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord Jesus. Naman imong amen. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ang atong tema nining adlaw, ang Diyos nagpakakita. God says. Dato pa, ang Diyos nagpakakita. Kanimo, kanako, kanatong tanan nga nag-usa nining orasa. Mahimong sa imong naimutangan, ana ka nagpahipi sa kamera, nagpahipi sa screen, apan di ka makapahipi sa Dios. Amen. Atong tukion kining atong pagambitan nga pulong. Sa panahon sa kinabuhi ni Amos, ato kini makuha ang atong tema ug atong pagatun-an may tungod sa kinabuhi ni Amos ingon nga tinawag. No? Sa diyang gitawag si Amos aron pagsangyaw nga ang Dios mubalik o muanhi aron sa paghukom. Paghukom dili pa ni sa kalibutan, paghukom kini ngadto sa northern nga dapit sa gingharian sa Israel. Niining panahon na sa diha nga ang Dios nakita si Amos giatagan og tahas. Ang tahas nga gihatag kang Amos mao ang paghatag o pagsulti sa katuyuan sa Dios sa maong paghukom. Amen. Amen. Og si Amos nga gisultian niya sa maong inunta sekreto sa Ginoo ngadto sa iyang alagad, ngadto sa iyang propita. Kay kining si Amos gihimo ni siya nga propita. Nganong gihimo siya nga propita?
nganong nakita si Amos, no? Nganong si Amos nakita tungod kay gitawag siya aron pag-anunsyo. Number 1 nga iyang gipatrabaho kang Amos ngadto kaniya. Ingon nga gihimo siyang propeta. Gitawag siya sa Ginoo aron pag-anunsyo to announce judgment on the northern kingdom of Israel. Aron isulti ang paghukom sa dapit sa norte nga bahin sa gingarian sa Israel. O gitawag sad si Amos sa Dios tungod sa mga Israelita nga wala sila magkinabuhi nga matarong. Amen. No? Wala sila magkinabuhi nga matarong. Og ang Ginoo nagtawag kaniya aron iyang ikasulti ngadto kanila ang iyang kasuko sa mga Israelita tungod sa ilang dili makataronganon nga mga buhat ug ang ilang pagdaog-daog sa mga kabus. Amen. No? Ug ang ilang pagpahimulos sa mga kababainhan. Ang mga timawa ilang gidaog-daog. Iupris nila ang mga timawa ug mga pobre, no? So mao kana nga si Amos gitawag sa Dios aron pagsulti ngadto sa northern nga bahin o sa norte nga bahin sa gingarian sa Israel. Ato pa kining mga sugua nga gisulti sa Ginoo ngadto kaniya, kinahanglan iya kining isulti. Og si Amos niingon usa lang ko ka magbalantay sa karniro, no? Di ko ganaha dili siya angayan kuno nga mosulti sa gisugo sa Ginoo kaniya kay usa ra siya ka magbalantay sa karniro. Amen. Mahimong maunsa man ang iyang kinabuhi wagi nakapugong sa gusto sa Dios. So iya gitong gibuhat sumala sa kabubuton sa Dios, no? Ug ang maong mensahe sa Ginoo nagdemand kadto sila sa maong nasod tungod sa mga ngadto sa mga kabus. Kinahanglan ipadayag ni Amos ang gisugo sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel. Amen. Ngadto sa mga kabus. Ug ang ikaduha mensahe sa Ginoo nga ipatod kanila ngay ang relasyon sa mga tao uban na sa ilang mga pagkinabuhi. Ug ang ikatulo nga mensahe nga buot sa Dios ipadangat ngadto sa Israel. Mahimong dili pa man to pinali, pero ang parte sa Dios may tungod sa relasyon niya ngadto sa iyang mga katawhan. Amen. So, makita nato unsa ka importante ang relasyon sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Nga bisan pa man sa ilang mga sala kinahanglan ipadayag gayud ni Amos unsay buot ipadayag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga mao ang Israel. Amen. So wala makabalibad gayud si Amos sa maong buluhaton nga gihatag kaniya. Nasayod ang Dios nga nahibaw-an kato ni Amos nga usa ra gid siya kakumon nga ordinaryo nga magbalantay sa karniro. Gani iya sang nasayran nga diin sa buluhaton nga gitagana kaniya sa Dios. Diya sa iyang pagkatao iyang gibati nga dili siya ngayan. Amen. Yes, may mong di siya ngayan sa iyang hunahuna. Pero tungod kay tinawag siya sa Dios kinahanglan buhaton niya kana. Amen. Ug kung mabasa kamo sa libro sa Amos, inyo ka na mabasa. Ganiro ninyo sa pagbasa, inyo ning homework. Kay kung ato ning tagsa-tagsaon ug basa, di ta mahuman ug usa ka oras. So ganira ninyo ang inyong libro sa Amos kapitulo 2. Antod maabot kamo sa kapitulo 7.
Pwede na ninyong basahon sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon, aron diya sa inyong kaugalingon masayod kamo unsay gusto sa Ginoo ngadto sa mga katawan sa Israel nga iyang gipadayag sa kinabuhi ni Amos. May mong usa na siya kaordinaryo nga magbalantay sa karniro. Apan tungod sa iyang gibati sa Dios nga siya angayan na ng buluhatuna, iya gid kanang gipatuman. Amen. Wala sa atong panagway, wala sa atong pamayon, wala sa atong pamisti, wala sa bisan unsa nga niya kanato nga kita angayan magwali ug tan-awon sa Dios kana. Ang gitan-aw sa Dios ang kasing-kasing sa tao. Dili kita niya gamiton ug nga pakaulawan sama ni Amos, no? Gamiton sa Dios ang kinabuhi sa tao sa diyang ang iyang pagsugot nga siya mo'y nagpili kanimo. Amen. So mao kana nga imo ka nang basahon kung gibati ka sa imuhang kasing-kasing. Nadugay na ang Dios nagahugyaw sa imong kasing-kasing nga gamiton ka. Ang Diyos nagpakita kanimo. Apan tungod sa imong pagduha-duha, kanunay kang nagdumili. Ang gugma sa Diyos, buot niyang ipadayag sa tanang tao ni ining kalibutan na busa nagkinahanglan siyang mga mamumuo. Wala sa itsura, God is non-respecter of person. Amen. Nakailas siya sa matag usa kanato. Unsa ang atong mga kabangkaagan. Wala sa edukasyon. Wala sa pamayon. Wala sa posisyon ang pagtawag sa Dios. Sama ni Amos, usa ka ordinaryo nga tao. Usa lang siya ka magbalantay sa karniro apan gihimo siyang propeta. Propeta tungod kay buot sa Dios ipadayag ang kamatuoran ngadto sa tanang mga tao nga diini ang gigugma. Amen. Mao ang iyang pagdemanda nga kinahanglan ipatumaw ang hustisya sa nasod sa Israel alang sa mga taong mga kabus. Buti ipadayag ang iyang gugma minaagi sa relasyon niya ngadto sa mga katawhan. Apil na niya na ang ilang pagkinabuhi. Buot sa Dios nga magkinabuhi kita nga balaan ug batarong sa iyang atubangan. Ug buot ipadayag sa Dios sa iyang mga katawhan. Di man kini pinali apan parte kini may tungod kini sa gugma sa Dios ang iyang relasyon ngadto sa iyang mga katawhan. Amen. Sama sa gipadayag sa atong Dios nga buhi ug gamanan sa nga tanan nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios ipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus tungod sa unsa man sa gugma. Amen. Tungod kay dahi gugma siya pag-ayo sa kalibutan. Maong gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus. Aron paghatag kinabuhi ni adtong mutuo kaniya. Amen. Kaya ang mutuo kang Hesus dili malaglag kundi ang makabaton siya sa kinabuhi na walay katapusan. Amen. Praise the Lord. So ato makita ang tubag sa pagpangita o sa pagkakita sa Ginoo ni Amos, nagimo siyang propeta. Tungkol kay buot ang Dios nga i-anunsyo niya ang iyang paghukom ngadto sa norte nga bahin sa gingharian sa Israel tungod sa ilang gibuhat nga pagdaog-daog sa mga kabus o sa mga timawa. But nga ipadayag nga nagapractice sila, nagkinabuhi sila nga mga dautan kaayo. No? But nga ipadayag ug ang pagkawalay katarungan nga pagdaog-daog. Sa buot ang Dios nga ipadayag niya
nga dili na mao ang kinabuhi nga buot ipadayag sa Dios sa iyang mga katawhan. Kay ang Dios maluluyon, no? Mo nang ipadayag niya nga kinahanglan higugmao nato siya. O higugmao nato siya sa kinasingkasing binaagi sa atong paghigugma sa atong isig katao. Kapila na balik ka sa Biblia, love your God with all your heart, with all your soul, with all your spirit and mind. Love your neighbor. Kung saan nimo pag-love sa imong neighbor, kung ang makabus o timawa, when you oppress the poor, no? Di siya gusto ni Ana. Mao na nga, Amos' message was that God's judgment was not final, but a part of God's relationship with the people. But niya ipadayag ka na ngadto sa katawhan sa Dios. But niya isulti nga ang Dios na igugma gayud sa tibuok kalibutan. Unsa nato kaswertihan karong panahon na? Ano man? Tungod kay labanan sa Dios ang mga kabus. Labanan sa Dios ang mga timawa. Labanan sa Dios katong walay mga katarungan, katong mga injustice. Nakasulay sa mga injustice. Labanan na sila sa Ginoo. So, kung inyo nang basahon, magbasa mo gikan sa libro sa Amos chapter 2, ngadto sa chapter 7. Ganira lang na ninyo. O na inyong homework. Ay mo pagtinapulan. Di ta magtinapulan kitang tanan. Di ta magtinapulan sa pagbasa sa atong Biblia. Aron may baluta. Unsay gusto sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. No? Unsa man ang imong mga kasinatian, ang Ginoo gusto nga mogamit sa imong kinabuhi. No matter how obscure we feel. Yan bitang muratag insecure kay ta. Ko ngayan ana, no? Nakita ta niya di insecure ta. Nga bisan sa atong mga kinaiya nga di mao. God still loves us. He wants us to know what is wrong and what is right. Ug tungod ni Ana, He wants to use our lives for His glory and honor. Dili gamiton atong kinabuhi sa mga buhat nga iyan ning kalibutan. Pero gusto niya nga gamiton kita ingon nga iyang mga bakanting panudlanan. Mo ni tawag sa Ginoo ni Amos. Sa di kita makatuong ang usa ka magbalantay mahimong propeta. Unsa kayano sa mga tao sa unang panahon. No? Unsa kayano sa mga katawan sa Dios sa unang panahon. Sama ni David, naghimong hari sa Israel. Shepherd rasad siya, di ba? Hindi matawag nato nga ra. Doon ka nang magbalantay sa karniro. That is a tough job. As a shepherd of the flocks, it is a tough job. Magbantay ra gani ka sa imong iro. Naa kay iro. Bantay ra gud ng imong iro. Ug ilakaw-lakaw na sa gawas, di ba, mabaw ka, guruyon ka niya sa asa. Dili na. Sayon nga trabaho. So, ang maong trabaho ni Amos, it was not easy. Sama ni David. Pero tungod sa grasya sa Dios, ang Dios mao'y nagharong alang kang Amos. O siya nahadlok, sa pagpadayag, Amos was not afraid to send the message was that God demands justice among the nations and towards the poor. May gusto sa Ginoo nga ipadayag na niya. No?
Gusto sa Ginoo nga ipadayag ang minsay sa Ginoo. Amos was sent to tell the message about that God's relationship with people includes in all of their lives. Naglangkob kini unsaon nila sa tanan nga ilang pagkinabuhi. Unsa gayud ang Ginoo no? Gisultian siya nga mao kini buhata. Sumahimong sa imong naimutangan, naa ka sa pagduwa-duwa sa imong tawag. Tungod sa imong pag-ila sa imong kaugalingon nga ubos ra ka ikang nga pagkatao. Wala mo tutok ang Dios kang Amos. Wala niya tutok si Amos sa iyang pagkamagbalantay sa karniro. Wala siya sa mututok ni David. Magbalantay ba sa karniro si David? Diba? But he sees David. He sees Amos. Ug naigugma siya nga gamiton sila alang sa iyang kausa. Amen. Okay. So mao nga ang maong buluhaton ipatuman sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kining maong chapter nga imong pagbasahon sa libro sa Amos, pwede sa nanimong hutdon nimong basa. When you read the book of Amos, you can learn something about yourself. Because God sees you. God sees your heart, not your personality. Dili sa imong personal. Because of who you are. No, because of what He is. Kung kinsa siya nga nagtawag kanimo, kanako, kanatong tanan, kay dili man siya buot nga naiusa nato nga dili magamit. When God choosing you, He will ordain you. Amen. He will ordain you. No preacher can ordain you. No pastor can ordain you. Only God by the power of the Holy Ghost that is in your preacher. That is in your pastor. Walay makaordina sa usa ka tawo aron siya magsangyaw. Nga siya musangyaw pinaagi sa pagbuot sa tao. Kanang tanan tawag sa Dios sa kinabuhi sa tao. Gamito niya ang tao. Kinsa may gigamit ani sa kinabuhi ni Amos? No? Basahan ninyo ang libro sa Amos. I will not tell you who called Amos, who told Amos to be a prophet, so that you will have your homework. Ano man, to be a prophet is not easy. Mabitaw nga si Amos ingon, ordinaryo rako nga shepherd. Pero gitanaw ba sa Ginoo ang imong pagka-ordinaryo nga shepherd? It's not because you are an ordinary shepherd. Because God loves you. God sees you. And He wants to use you for His glory and honor. Hinumduman ninyo ha. Kitang tanan nga mga Kristohanon nga nangalagad sa buhi nga Dios, di kita kapili kinsay atong ipadala. Walay pastor nga maingon, dad, ikaw ipadala nga to sa Cambodia, ikaw ipadala nga to sa Pilipinas, ikaw ipadala sa Amerika, ikaw ipadala asang dapitan ining kalibutan. Ikaw ipadala sa Japan, padala ka sa Germany, padala kag asa. No? Sorry. Hi, Sister Teresa. Shout out na to atong sister. Atong mga kababainan diya sa Germany. Atong mga prayer warriors. Ato shout out sila. May mong dinako mo manganlan sa tagsa-tagsa sa screen. Apan ang Diyos nakaila ka ninyo. Kinsa ka mo mga prayer warrior. Mga prayer warrior sa Japan.
prayer warrior sa Singapore, sa Taiwan, China, o bisag unsa ka delikado ang lugar. Saudi Arabia na mga prayer warrior diha. Diya tagikan, so naibalutan na ay mga secret prayer warrior. See? Sa Middle East, there's so many secret prayer warriors diya. Dagan ang nag-ampo. Para sa mga Arab, maluwas sila. Para sa Middle East, para maluwas sa tibuok kalibutan. Then we are not ordained by people or someone. We are ordained by the Lord. By the power of the Holy Ghost. Dili kita makachoose sa atong kaugalingon. O di ako ibutang. O di ako gusto. No? No one can choose where God will lead you. Naanglan inyong pasagdan ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Sumani inyong homework sa Amos chapter 2, basahan na ninyo ngadto sa bisag ka ng inyong 9 ang chapter, pwede na inyong basahon. Ang makaton gitang tanan, no? God wants us to learn something. Nga pa nato na sulayi, sukad nga masukad. God bless you, Sister Teresa. Ortiz. Salamat sa Ginoo, no? You know, you can do something different. Kung inyo lang yung ihatag ang inyong kaugalingon para sa Ginoo. Like Amos. He's not open with himself. Pero gitawag siya sa Ginoo. Walay tao nga takos ni ining mangbulato na kundili ang balaang espiritu nga naa kanimo. Amen. Manigingon dia sa Zechariah chapter 4 verse 9, not by might nor by power, but by my spirit saith the Lord. Ang Ginoo mo empower nimo para kanang buluhaton imong mahimo sama ni Amos. Amen. So ikatag ni Amos ang maayong balita tungay gusto niya nga ipadayag sa Ginoo nga magkinabuhi og balaan, matarong sa tubangan sa Dios. And this is what like sa New Testament nato karon nga love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Mo ni gipangayo sa Ginoo kanato, and love thy neighbor. Kisa man ang mga neighbor nato, it's not really what it's next to our door o in front sa atong door. That's not really the one neighbor will. Kung mo na imong pagtuo, you can do it. Kung wala pa sila naluwas, no? Mangayo ka sa Ginoo wisdom how to do it. If God wills, you can do it. No? That's only our neighboring countries. Kanang atong mga silingan, kanang mga nakita natong gipangdaog-daog. Ikuhaan sila sa ilang katungod, mo ni atong mga silingan. Nagang kaitang mga silingan, that's what God says, love your neighbor. So mo ni gusto sa Ginoo nga ipadayag ni ngadto ni Amos nga iyang isulti ngadto sa northern nga dapit sa kingharian sa Israel. So kita karon asa tay padala sa Ginoo, dili na lang sa Northern Kingdom sa Israel, sa tibuok kalibutan na. Nga naman, mo na isugo sa Ginoo. Go to the world and preach the gospel. So di na kay usa ka lugar atong adtuon. No? Kung tinawagan ni ka sa Dios, walay Kristohanon nga wala tawaga. Unsay giingon sa Biblia sa John 15:16, I have chosen you, not you have chosen me, to go and bear much fruit. See? To go and bear much fruit, so that whatever you ask in my Father, sa kuno niya, busa makapangayo kuno kita.
anything in His name. See? So, di dahi ta kapangayo kung di ta mo sugot sa Ginoo. Well, di ko mayon ana, but it is God's will. For God is in control. Siya mo ay nagkontrola sa tanan. See? So, ano ay atong tahas? Si Amos was sent to the northern part of the kingdom of Israel. But Christians now is sent to preach the gospel all throughout the world. Sa tibuok kalibutan. Sama sa mga tinunan. Unsay giingon niya sa Acts chapter 1 verse 8, ayaw mo panlakaw, hantod nga dili mo abot ang ipadala sa amahan kaninyo. Aron mahimo kamo mga witnesses. Unsay mahimo silang unsa mga witnesses. Mga unsa pa nang witnesses sa Binisaya? Unsay tawag ani ato pa ni bisag Binisaya sa witnesses wa ta kay balo? No. Ato tan-aw unsa na ingon niya sa mga buhat kapitulo 1 aron di nato mamarder ang pulong sa Ginoo. Ingon siya din ni apan, imong Binisaya, palihog ko partner. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be the witnesses for me in Jerusalem, in all the Judea and Samaria, and to the ends of the earth. See? Saksi di ay na, bitanam ta. Sakto ba niya itong Binisayang saksi? No? So, muna nga, ato na ning buhaton tungod kay ang buluhaton ni Amos na ara sa northern part of the kingdom of Israel. Pero ang mga tinunan asa ipadala in all parts of the world na. In all the earth na. Sa ato pa, asa man ta nabilong. No? Asa ta nabilong? Niya ta diri nabilong sa atong New Testament kay karon kita nga nakaila na kang Kristo nga siyang nagpili ka nato mo ni atong trabaho. Di baliw kog basa partner. Okay, versikulo 8 sa Binisaya. Okay, praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Apan kung mukunsan na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem. Saksi gid ay. Sa tibuok Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. Amen. Tibuok kalibutan. So, kung tinawag si Amos, kung diya sa imong kasing-kasing karon nagahugyaw, sama ni Amos nga gitawag sa Dios aron sa pagdala sa maayong balita ngadto sa norte nga bahin sa gingarian sa Israel. Ikaw karon gitawag aron sa bisan asang dapita sa tibuok kalibutan kay padala sa Dios. Amen. Og di ka makalakaw tungod kay nagunauna ka nga ang giunauna dahil nimo kwarta tungod sa imong mga uban mga preachers mo na ilang problema. Kung saan nila paglakaw, wala sila ipamliti. So, kinanglan magsulisit sila para na sila ipamliti. No? Dili na karon mahimo. Kung imo ka ng buhaton nga, ang imong pagsulisit mo, imong hinungdan, nga dili ka makaadtog sangyaw, di anay Facebook nga wanay bayad. Awara ko nang imo ang gadget, kung naa kay gadget, pagkadako, imong pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo diya nimo. That is a good priority. That is a good sign. Ngang Ginoo magamiton ka alang sa iyang kausa. Di na pare sa unang panahon. Tanawang yun sa paghimo sa Ginoo ang teknolohiya karon. It's not the people nga ningon ka nga ang mga tao naghimo ng manggud-ani, no?
it's still God is in control. Siya gyapon ang atong tuhuan nga nagpakana nining tanan. Tungod kay kung wala siya, way nahimo nining kalibutan na. Kung di sa imong nimutangan, nagtuo ka nga nakita ka sa Diyos karon, o di sa imo ang kasing-kasing, nag-uumapaw, nagbukal-bukal ang imong kasing-kasing, ayaw kaulaw. Ayaw ikaulaw ang imong unsay imong naa, tungod kay gamiton ka na sa Diyos alang sa iyang kausa. Amen. Ipaimuta ang imong una-huna. Ang Diyos na ay pamaagi. Ang Diyos, ang pamaagi, iya baya tanan. Huwag pamaagi nga ato. Watay pamaagi nga ato nga mulampos kung wala siya. That's why, God says sa Proverbs 16:3, ikumitar nato sa Ginoo. Magkumitar gani sa ato pa kung ikumit gani, kung guot gani sa Ginoo nga ikumit nato. Unsay atong ikumit kaniya? Atong plano? Atong kinabubuton? No? Atong ikumitar ngadto kaniya, unsay atong buhaton? Ang Ginoo maoy mo palampos. Amen? So kung ato ka nang gamiton nga pulong sa atong tagsa-tagsa ka, kinabuhi, di ba nato makita unsay may tabo sa atong mga plano? Kaya gingon niya, ask the Lord to bless your plans. Commit thy plans to the Lord and thou shalt prosper. Diri po sa NIV, ask the Lord to bless your plans and you will be successful in carrying them out. See? Ato ba ato tanan isalig sa Ginoo? Sama ni Amos, nagsalig siya sa Ginoo. Sa iyang pagkatinawag, wa siya musalig sa iyang kaugalingong katakos. Tungod kay wa siya katakos, matod pa niya. Way usa ka nato nga may katakos, bisan pag nahuman ka sa imong abogasya. Kundi ka gamhan sa Ginoo sa imong pagkinabuhi, di jud ka mulampos. Busa nining orasa, mag-ampo mi nga doon na mo'y mga nakatunan. Mag-ampo mi nga naamoy naibawaan nga wala pa ninyo masayri. Mag-ampo mi nga naamoy mga plano nga inyong ikadalit ngadto sa Ginoo. Ikanang inyong mga kinabuhi. Wala mo buhata sa Ginoo, wa mo mugnaa sa Ginoo nga wa gyud mo'y gasa nga nadawat sa Dios. Amen. Kanang atong kinabuhi, gasa na sa Dios. O kay gitagaan tanyang kinabuhi, gitagaan sa tanya og mga binasahi nga gasa. Amen. Amen. Kaayo ninyo manganta sa karaoke, kaayo ninyo magsayaw anang atubangan sa inyong mga gadget, ipakita ng inyong mga unsa na lang. Ayaw ipakita ka ng inyong mga nagkalain-lain nga gipahipi nga dapat ipahipi. Tungod kay atong lawas sagrado ka na. Kung ang lawas kinabuhi ni Amos sagrado, gigamit siya bisan siya o sa lamang ka magbalantay sa karniro. Kita nga wala ta magbantay sa karniro. Dapat atong respetaon ang atong kaugalingon. Na ato ipagamit sa Ginoo. Amen. Di ta magpanuko ni ana tungod kay ang Dios namuot sa tao masinabtanon sa Ginoo. Amen. May muot siya sa tao nga dunay pagtuos sa Dios. O na kung pananglit sa ato ang kinabuhi karon naamoy nakatunan. Ug diya sa inyong naimutangan, inyong ilhon, nga ang Diyos nagatawag kaninyo nining orasa, buhatan ninyo. Kaya ang pagbuhat sa ingon, imo kining magamit nga paghimaya sa Dios. Amen. Amen. Kitang tanan, we will be judged on how we treat everybody.
Bisag kinsay na nato, i-judge ta sa Ginoo ni ana. Bisan unsa nato pag-treat atong mga anak, bisan sa atong pamilya, no? I-judge ta sa Ginoo ni ana. Gusto sa Ginoo impart nato ang maayong balita nga naa nato. Di nato impart ang ilaad nga bahin sa atong kinabuhi. Tunggay gusto sa Ginoo nga abot niyang makita ang Ginoo dili kita. Mo anang gipabuhat sa Ginoo ni Amos, no? Una kinahanglan nato i-embrace the true worship of God. And we should always include acts of justice and righteousness and love to everyone. Labi na sa atong neighbor nga perting pobriha luoy kaayo, no? Di nato ipakita ang atong pagkasalbahi sa atong isig katao. Kaya di nabuot ang Ginoo ni ana. Gusto niya nga atong i-preach justice. Ang katarungan. Di nato i-preach ang mga binuang. Muna'y gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Kamubo man sa panahon, apa nagato ako nga naamoy na kutlo. Kaya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, kitang tanan, tagaan niya og panahon aron i-expose ang kamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Musa niini nagtindog ang Dios sa imong pultahan ug nanuktok. Kung andam ka sa pagpagamit kaniya sama ni Amos, ni kadungog nimo sa iyang panuktok karong orasa, pasudla siya sa imong kasing-kasing. Kay musaw siya uban kanimo, mukaon siya uban kanimo. Sawaan kaniya sa muluhaton nga iyang gitagana kanimo. Susama ni Amos nga isulti niyang katarungan ngadto sa mga tao sa Israel nga wa nagamit sa husto nga timbangan, wa nagamit sa katarungan, wa mo gamit sa pagkamatarong, buot niya na nga mao kanay buhaton sa matag usa kanato nga moila kang Hesus nga atong Ginoo. Amen. Sa unsa man paagi, kung moila ka nga si Hesus imong Ginoo, ug sa kinasingkasing mo to ka nga siya way gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, na maluwas ka na imong kahimtang. Kay kung naa kay mga buhat nga dili kay mutan sa Dios, nakita ka sa Dios karon, buot sa Dios nga mabago ka. Kitang tanan gitagaan niyag panahon sa paghinulsol. Kitang tanan gitagan niyag panahon nga magpagamit. Kitang tanan gitagan niyag panahon nga bisan unsa ang iyang gusto nga ipabuhat kanato atong mahimo. Pinaagi sa pagsanong. O nag-ingon ang Biblia sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6:2. Matod pa niya, ang Diyos nag-ingon. Ang Diyos kini nag-ingon, dili tao. No? Kung sige ingon sa Diyos, idungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang adlaw sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Sa nining adlaw, sa imong naimutangan, nimong dawaton si Kristo, kay nakakita siya nimo, buhata, kung unsay imong gibati sa imong dughan. Sama ni Amos, iya kining giribil sa Ginoo ngadto kaniya, ug kini mao ang orasa nga giribil sad sa Ginoo ang iyang sikreto. Nga bisag unsa pa ka, gamiton ka sa Ginoo alang sa iyang kausa. Amen. So mag-ampo ta. Nita maglangan imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Kay pila ra ang oras ug napasad tay laing bulaton mo sa di kita maka-exceed sa ato ang 1 hour. So amahan namo nga naa ka sa langit, sabat sa atong pag-ampo.
Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan namo nga naka sa langit, Sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus. sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Aniami duula ko kanimo Dios. Niyami dula ko kanimo Nga Dios. usa ka makasasala. Nga usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Sa ilo ako, sa akong mga sala. sa akong mga Na sala, nahimo batok kanimo nahimo batok sa kanimo, pulong, sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa unahon. sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa imong hamili nga sa imong dugo hamili nga dugo, sa tanang kong tanan pagkadautan. kong pagkadautan. Sukad sa akong pagkahimugso, Sa akong pagkaymugso, sa sabakan sa akong sa inahan, bakan sa akong inahan, hantod nining panahon hantod na. ining panahon. Ug karon Ginoong Hesus, Karon Ginoong Hesus, mila ko kanimo Mila ko nga kanimo. akong Ginoo. ang akong Ginoo, Ug nagtuo ako ug nagtuo sa ako kinasing-kasing gayon kasing-kasing nga gayon, ikaw may gibanaw sa ikaw Dios mo igbanaw sa ikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Karon Hesus, dayon Ginoong Hesus, yablihan kong akong yablihan ko kasing-kasing akong kasing-kasing, ug sumulod ka kanako. sumulod ka kanako. Ikaw nang maghari diri Ikaw na kanako. maghari diri kanako. Ikaw na ang magtultol kanako Tutol ka na. sa pag-alagad kanimo Sa pag-alagad sa kanimo. tibuok kong kasing-kasing, Tibok kong kasing-kasing. tibuok kong kalag, Tibok kong kalag. una-una Una-una. ug kusog, Ug kusog. ug sa pagsimba kanimo Sa pagsimba sa kanimo. espiritu Sa espiritu. ug sa kamaturan. Ug sa kamaturan. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa na mga akong pulong. nadungog Akong ining nadungog. orasa. Ining oras. Ug gamita ako Dios Ug gamita alang ako, sa Diyos. imong kausa. Ang sa imong kwaros. Salamat sa kapasayloan Salamat sa sa kapasayloan. akong mga sala Akong mga sala. ug dalaygon ka o Dios Dalaygon ka. nga maghimo Nga mag- sa imong gusto Sa imong sa gusto. akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni kini Jesus, akong gipangayo, kini akong gipasalamatan Pasalamat sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. 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 Og kumila ka naman nga si Jesus imong ginuog manluluwas so kanining adlaw. Matod sa Biblia sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, alam niya itong tanan nga miilaw midawat kaniya, yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, Lord. O kanahimo naman kitang mga anak sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. O diyan ni Ana, diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Praise God. O ang walay puas nga panalangin, imo ka nang i-claim adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Ayaw pasagdi nga musawop, umusubang ang adlaw nga dili ka makigistorya sa Ginoo. Amen. Praise Kay diya sa imong pagpakigsulti kaniya, lamdagan ka sa gawom sa Espiritu Santo og siya ang tuman sa imong kinabuhi. God. Amen. Sa tanang panalangin nga giandam kanimo sa Dios, kanunay mo kanang i-claim kaniya kay gisugo kita sa Ginoo sa pagpangayo kaniya sa bisan unsang butanga. Amen. Praise Og God. diya sa ngalan ni Kristo ato kanang madawat. Usa na ato na ang tanang panalangin. Di na ta makulangan. Amen. Ang atong pagduol kaniya sa espiritu ug sa kamaturan. Kaya ang Dios espiritu di nato siya makita, di nato siya mahikap. Apan sa panahon nga makigsulti kita kaniya, siya ang nakakita kanato. Siya nga nagpakita kanato, di kita niya pakyason. Amen. 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 Usa ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, ang tanang pagpasalamat. Kaniya ra gyud sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan ni Kristo nga ako mga pag-ampo alang sa tanan, ang Diyos nga tinubdan sa paglao magpuno unta kanatong tanan. Sa tumang kalipay ug pakigdait, pinaagi sa atong pagtuo kaniya, nga makapadayon pagtubong atong paglaom pinaagi sa gawon sa Espiritu Santo nga niya kanato. Amen. Dalaygon ng Diyos walay katapusan, usan tanang gahom, himaya, kadaugan, pasalamat, kaniya ra gayud sa buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Amen. 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 Akong yatag sa atong kapartner ang panahon aron sad siya ang motapos. Oh, praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kigsunan, natapos na sa atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala. O makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaalam ang Beatrice Kanapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawhan sa Diyos,
Kini ang inyong ubos nga lagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Betty Canapi, malipayong nga namilit usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Kristo maanaak kaninyo. Amen. Hallelujah. Praise God. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon kadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi sa kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug autoridad sukad pa kaniadto hangtod Karon hangtod sa kahangturan. Amen. Shalom. God bless us all and we love you all. God bless us all gayud. Amen. Amen. Panalanginan mong tanan sa Ginoo. Amen. I-share din nato para makapamunga kita. Praise God.